Chers amis, chers membres et partenaires du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs, bonjour. Je suis Olivier Boiron, directeur exécutif du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et également directeur des relations internationales de l'école centrale de Marseille en France, d'où je vous parle. L'urgence sanitaire mondiale impacte fortement nos établissements et le fonctionnement de toutes nos activités est remis en cause. Cette brutale période de changement institutionnel et personnel également est aussi l'occasion de nous transformer et de faire émerger des initiatives d'entraide et de solidarité nouvelles. S'appuyer sur un réseau est une formidable opportunité et nous pensons sincèrement que le RMEI est une excellente plateforme pour fédérer et soutenir nos établissements, un lieu collectif de recherche, d'innovation et de partage en Méditerranée. Depuis sa création en 1997, le RMEI veut valoriser les atouts spécifiques de la Méditerranée en misant sur une efficacité accrue par le maillage des grandes écoles, des universités et d'autres partenaires du pourtour méditerranéen. C'est une position unique d'interface entre l'Europe, l'Afrique et l'Orient. Aujourd'hui, nous sommes plus de 150 membres, universités, écoles d'ingénieurs, membres d'honneur et membres invités, répartis dans 23 pays. Et pour agir en synergie et proposer des projets RMEI qui répondent à nos besoins et nos attentes actuelles, nous avons besoin de mieux nous connaître et de disposer de données actualisées. Nous avons conçu une enquête en ligne à laquelle nous vous proposons de répondre avant la fin du mois de mai 2020. Cette enquête est l'occasion de nous exprimer et d'aborder 3 thèmes. Comment nos écoles gèrent la situation actuelle due à la crise sanitaire mondiale? Quelles sont les relations et les attentes entre les membres et le réseau RMEI? Et enfin, actualiser les informations sur nos membres. Les résultats permettront de faire un point sur notre réseau pour mieux communiquer, identifier les éléments que nous pouvons partager, outils de travail en ligne, best practices, mutualiser les accès aux MOOC, aux offres d'emploi, aux demandes de stage, et puis à la recherche de partenaires pour des projets de recherche. Un socle finalement pour imaginer notre futur commun dans le respect des valeurs de développement durable qui nous animent depuis toujours, plus que jamais portées par notre réseau. Je passe dorénavant la parole à Moncef Ris, responsable de la communication du réseau RMEI. Bien à vous et portez-vous bien. أعزائي أعضاء الشبكة المتوسطية لمدارس المهندسين، زملائي الكرام، السلام عليكم. أنا مشرف حيس أستاذ مباحث في قسم الميكانيكا المتقدمة في المجلس الوطني للمهندسين بسوسة في تونس، حيث أتحدث إليكم بصفتي مدير الاتصالات في الشبكة. وكما تعلمون جميعا، تم إلغاء الجمعية العامة لشبكتنا التي كانت من المقرر عقدها في مارس الماضي في سوسة والمنستير، وذلك من أجل الامتثال للوائح الصحية وتجنب نشر فيروس كورونا. مجبرين على البقاء في منازلنا، أظهرنا جميعا وفي وقت قياسي قدرة إبداعية مذهلة على العمل عبر الإنترنت، وذلك بضمان الاستمرارية البيداغوجية بتدريس وتأطير شبابنا المبدع، وهي بالنسبة إلينا الأولوية والمهمة رقم 1. نواجه كل يوم تحديات جديدة جماعية وفردية مع النجاح النسبي، ولكن كل يوم أيضا هناك نواحي إيجابية متعددة في هذه الأزمة، حيث نرى أن الهواء أنقى وأن مياه البحر الأبيض المتوسط أكثر شفافية. فعندما ينخفض النشاط البشري تقل نسبة التلوث وتستفيد الطبيعة من هذا الربيع الاستثنائي. العالم في هذه اللحظة يريد اختراع نفسه، لذلك ندعوك لدعم هذا التوجه. كما هو معلوم، الشبكة المتوسطية لمدارس المهندسين والإدارة تستند في قيمها الأساسية على أهداف التنمية المستدامة وقيم حقوق الإنسان. لذا وجب علينا دعم وتعزيز أعضائنا وشركائنا في هذه الأزمة، واستخدام مهاراتنا بشكل جماعي لتقديم مقترحات مبتكرة تتماشى مع خصوصية كل شريك. للقيام بذلك تم إعداد استبيان مدته التقريبية 10 دقائق، لذا نرجوك أن تقوم باستكماله. إجابتك تتيح لنا التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل، وفهم توقعاتنا وقدراتنا على المساهمة في الاستعداد معا لما بعد الحجر الصحي. أعطي الكلمة للسيد دينيس الذي سيقدم الطرق الملموسة للإجابة على هذا الاستبيان، وشكرا. Cari membri di RMI, buongiorno. Io sono Dennis Rinaldi, uno studente di ingegneria al Politecnico di Milano, in Erasmus all'École Centrale di Marseille e stagista per la RMI. Come è già stato detto, abbiamo creato per voi, per mezzo di un software che si chiama Line Survey, un questionario online di cui io sono l'amministratore. In particolare, riceverete una mail da parte mia con il link di partecipazione che vi reindirizzerà al questionario online.
Qui potrete scegliere la lingua che più preferite, tra francese, inglese, italiano, ed iniziare finalmente a compilare il vostro questionario. Abbiamo stimato un tempo di risposta pari a 10-15 minuti, ma sappiate che vi è sempre la possibilità di salvare le vostre risposte e riprenderle. Ovviamente se vi fossero ulteriori problemi di accesso di qualsiasi altro tipo, non dubitate a contattarmi alla mail che trovate qua sotto. Questo è tutto. Un saluto a tutti voi membri di RMI.